नागू भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। अच्छा आम अंचल लोकप्रतिनिधि नागू भाई बसଛନ୍ତି बर्तमान तांकर गोटे साक्षात्कार नेबा आमर वासुदेव कमेडी तरफ। अच्छा नागू भाई आपणकर दुनिया ना अच्छे टिके टिके हेलो हाँ 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 मुझे पठेदेली टिके देखिए देखिए टिके हेलो हाँ तुम मो ना कह हाँ हाँ कहतु कौन है मुझे आप तो इलेक्शन में ठिया थे आज्ञा कि इलेक्शन ठारू आज्ञा बर्तमान आपण जो ना उड़ीसा सारा प्रचार होची तार कारण तार कारण कौन मोर एरिया रे गलती ना जहाँ हम ठीक हम भूल जिनस को नागू स्वीकार कर जहाँ हम लिगाल बेलिगाल कौन काम हम नहीं सब ठीक ठाक चली जहाँ लोक मान आशीर्वाद मो अच्छी चली तो ठीक ठाक। अच्छा नागू भाई आपणकर ये सफलतार रहस्य कौन उड़ीसा सारा आपणकर बर्तमान ना चहल पड़ जाइए सफलतार रहस्य हूँ लिगाल सब लिगाल नागू भाई पाखे सब लिगाल इलिगाल को नागू भाई पसंद करे ना जी जो काम आसे तो नो पीसी ये पीसी ना कमसेन ना जहाँ हम डायरेक्ट डायरेक्ट नागू भाई की देखा करो भाई नागू भाई सार फार नुह लोक भल पाती से आप इलेक्शन ठिया बर्तमान उड़ीसा सारा नागू भाई प्रचार चलती हाँ आप जो ऑफिसर मान सहित आप लिंक केमती ऑफिसर मानक ऑफिसर आम जो ऑफिस नागू भाई पशे जदि काम ठीक चलती तो दी हाथ उठे नमस्कार करे काम जदि भूल है गोटे हाथ उठो तेणु से सब काम पूरा 5 आंगुठी तेणु से सब जगार ठीक ठाक काम चले समस्त काम से नागू भाई थवा जाए इलिगाल काम कौटी हम सब लिगाल हम समस्त काम हम मो पीरियड रे थरे ऑफिस जीवे दिथर जीवे नहीं नागू भाई जीव दिथर को नागू भाई जीव। अच्छा नागू भाई आज्ञा शुणा जाऊँ आपण ऑफिसर को बाड़ाऊँ ऑफिसर को बाड़ेवा जी भूल कर से माड़ खाइब मो पीरियड रे काम हम नो पीसी नो कमिशन काम हम काम जो हम नागू भाई ताकू दिया तुड़ी नमस्कार कर आ काम जो ना हम ना से नागू भाई गोटा हाथ उठेब बसैब माथा पूरा तेणु नागू भाई प्रिंसिपाल प्रिंसिपल वाला। अच्छा नागू भाई आप जो ऑफिसर को बाड़ाऊँ आप तो जेल जीवे जेल जेल ये कौन थरे केते थर जेल गले तेणु काम हम काम नहीं तो माड चलो तेणु जो इलेक्शन कथा कहते जिते थर इलेक्शन नागू भाई सिलेक्शन जनता ता सांगे अच्छा तेणु से भूलभाल नहीं नागू भाई सम लोक कम कर एमती कले कौन इलेक्शन जीति पारे तुम बुझीपार नहीं ये नागू भाई सांगे लोक अच्छा लोक समर्थन अच्छी तेणु जिते इलेक्शन से नागू भाई सिलेक्शन तो लोकों कम कर दरकार पड़ो 100 थर जेल जी। नमस्कार इरे कौन आस शहीद नगर अरे बेटा के आमर बेटा पाखक आस बस नहीं बस पाखे भाई पाखे बस कि हाँ कौन है कौन असुविधा कह सर हजार कहीं है नहीं जमा भत्ता है अरे हजार भत्ता ही नहीं ना ना जमा है नहीं अजा बहुत थर दूर करी कहला सार देखा करी अजा केते वर्ष है अजा 82 चलला आ तो लिगाल से पाइबा कथा सब कागज पत्र दिया है देखुना सब देखी आनी देखुना अरे सब दिखाई से कर नहीं ना से कहते कौन 2 मास डेरी हम
ଆଚ୍ଛା ସେ କିଏ ସେ ତା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସେ ଅଛି ଫୋନ୍ ସେ ବିଗୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲଗା, କଲା ବେଳକୁ ଲଗା, ଲଗା। ଲଗେଇଲେ ସେ ବିଗିଡ଼ିଲେ କାଲି ଆଉ ଇରେ ନାଗୁ ଭାଇ କଥା ହବ ଲଗା ଲଗେଇବି ହଁ ଲଗା କାଳେ ବିଗିଡ଼ିବେ କ'ଣ କରିବି ବିଗିଡ଼ିବ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ କଥା ହେବେ ଟିକେ ସାର୍ ଆମର ନାଗୁ ସାର୍ ବିଗୁଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ଇଆଡ଼େ ଯାଏ ମୋତେ ବିଗୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମତେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ମୁଁ ନାଗୁ ହଁ ହଁ ନମସ୍କାର ଆରେ ଇଏ ପିଲାଟା ଯାଇଥିଲା ତା ଅଜାର ଭତ୍ତା କଥା କ'ଣ ହେଲା ନାହିଁ କ'ଣ ସେ ଲିଗାଲରେ ପାଇବା କଥା ନା ନାହିଁ ଆରେ ହେଇନାହିଁ କାହିଁ ଆଜି ଏ କି କାମ ଆଜି ହେଲା କିବାରେ ଆଜି କିବାରେ ଶନିବାର ଶନିବାର କାଲି ରବିବାର ସୋମବାର ଦିନ 12ଟା ବେଳକୁ ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଜମା ହେଇଯାଇଥିବ ହଁ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ସେଭଳିଆ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି 12ଟା ବେଳେ ଯଦି ସିଏ ଫୋନ୍ ମୋତେ ନ କରେ ମୁଁ 12ଟା 5ରେ ଯାଇ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ହଁ ଏଇ ନାଗୁ ଭାଇ କାମ ହେବ ତ ଦୁଇ ହାତ ଉଠି ନମସ୍କାର ହେବ ନହେଲେ ହାତ ଉଠିବ ହଁ ହଉ ରଖି ଯା ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ନେଇଯିବ ସେ କଥା ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି ସୋମବାର ଦିନ 12ଟା ବେଳକୁ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ନ ଯାଇଥାଏ ମୋତେ ଟିକେ ଖାଲି କଲ୍ କରିକି ତାପରେ ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ବୁଝିବି ହଉ ସାର୍ ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ହଁ ହଁ ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିକିରି ଆପଣ ଟିକେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ହେଲା ହଁ ହଁ ସେ ସମସ୍ତେ କାମ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ହେବ ଲିଗାଲ ଇଲିଗାଲରେ କିଛି ହେବନି ଏ ନାଗଭାଇ ସବୁ ଲିଗାଲରେ କାମ କରିବ ଅଫିସର କାମ କରିବ ତ ଦୁଇ ହାତ ଉଠିବ ନମସ୍କାର କରିବ ଆଉ ଯିଏ ବେଆଇନ କରିବ ମାଡ଼ ଖାଲି ମାଡ଼ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ବିହାରରେ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଫଣ୍ଡଳ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନୁହଁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ସେ କୁଲନଖରା ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ଆମର ସେ ଗୋଟେ ପିଲାର ତାର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା ସାର୍ ଟିକେ ପ୍ରେସର୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ପ୍ରେସର୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇ ଗଲି ଆଉ ସେ ପ୍ରେସର୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ତା ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଇଗଲା କହିଲା ରେ ନାଗୁ କହି ସେ ଟିକେ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହେଇଯିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରିନି ହାତଟା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଗୁ ଯଦି ହାତ ଉପରକୁ ଟେକିଦେବ ଏ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଯିବେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି 50ଟା ଖଣ୍ଡେ ବୁଲେଟ୍ 5-7ଟା ଜିପି ଖାଲି ତ ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖକୁ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫୋନ୍ ହେଇଛି ରଖିଆ ସେ ଜଗା କାଳୁ ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଫୋନ୍ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର କହିଲା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ କରି ପଢ଼େଇ ବି ଆସିଲେଣି ହଁ ଦେଖିଦେଲେ ନା ଆଉ ଏମିତିଆ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରିଦେବା ବିଦା କରିଦେଲି ନାଗୁ ଯଦି ହାତ ଟେକିଦେଲା ତାହେଲେ ଅନାଥ ହେଇଯିବ ସବୁ ତେଣୁ ସବୁ କାମ ଲିଗାଲରେ ହେବ ଲିଗାଲରେ ନାଗୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କହିବ ସେଇଟା ସବୁ ପେପରରେ ଆପଣଙ୍କ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ବାହାର କରିଥିଲା ହଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଯାହା ହଉ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଏ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ଜଗା ଓହୋ ଇରେ ହଁ ହଁ ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖା କରିବି ମୁଁ 4:20ରେ ଦେଖା କରିବି ହଁ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମ ଏଇ ବାସୁଦେବ କମେଡ଼ିକି ଆଜିକାର ଏଇ ବାଇକ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଏଇ ବାସୁଦେବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲି ନମସ୍କାର